श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरो మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి। చెప్పండి। మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतानां सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम साक्षी बन करके यहाँ पर अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह महोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार।
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह महोत्सव कल्याणोत्सव कहलाता है या श्रीवारी कल्याणम कहा जाता है तेलुगु में इसे। इस प्रकार से हम भगवान के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में सम्मिलित हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि परमपिता भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। वे सदा ही हम पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सदा ही वे हम पर कृपा करने की भावना सक्त भक्तो घरक्षीण वसतु हृदये मे स्वांग्रभक्तिन वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिक सदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपानिं वेदारावं मृणमय महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विघनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विघनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्सुवरं श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाण स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं सुपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुजमानशेषसरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुशर्माम् इदमापश्यवा शमतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विददाः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर् विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु। पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानभागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा ईदगः
శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విమన్యవోజాకృవాగుం సుస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం త్రవినోదాత్రవినసస్తురస్య త్రవినోదాసునరస్య ప్రియం సుతే త్రవినోదా వీరవతీ మిషన్నో త్రవినోదారాసుతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణేభిः శృణుగామదేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాः స్థిరైరంగైస్తుష్టవాగుంసస్తరోభిర్విగశేమ దేవహితం యదాయుః శతమన్ను శరదో అంతిదేవాగత్రానశ్చక్రాజరసం తనూనాం పుత్రాసో గత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీర్షుతా గుర్గంతోః అదితిర్ద్యోరదితిరంతరిక్షమతిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అదితి పంచజనా అదితిర్చాతమదితిర్చనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తత్పట్కురు వీతోపవ్యుషం యదా వై సూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రం నగతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జగన్యం పశ్యేత్ తావతి కుర్వీత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోऽस्तु పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోऽस्तु పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోऽस्तु స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోऽस्तु అనురాధాన్ హవిషా వర్ధగन्तః శుతం జీవేమ శరదస్య వీరాः ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరతాం పుణ్యర్థిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరథతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరథతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామగోభవస్థాన ఊర్జేతధాతనాం మహేర్ణాగదక్షసే యోగశ్రవతమోనసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్య క్షగా గజన్వధాం ఆపోజనయథాచనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణీః యప్పోతా స పునాతు మాం పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనబోధియాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహి మాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతుః కుమ్రణో యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉవాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవి పునతి దేవ్యాగాతే యస్యై భక్వీస్తనవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్గస్యామపదగౌరయీనాం వైశ్వానరోరష్పభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనేశ్వరో మఘో భూః ధ్యావా పృథివీ పగసాపగోభిః వృతావరీగ్నిగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైः ప్రాహి మాం येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुभोत्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमकं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्या
यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमां जातवेदामोच्चगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशु देवार्त्विजो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्ताम् अधोधरादरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क्य जन्तोः तमक्रदं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् सिगन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। वरुणागर्मः विश्वक्सेनागर्मः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि। वरुणागर्मः विश्वक्सेनागर्मः सर्वोपचारान् समर्पयामि। यथा सुखमधास्थानं प्रवेशयामि। शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब बारी है अंकुरार्पण की। इसमें अंकुरार्पण में नवधान्यों के बीजों को मिट्टी के पात्रों में डाल करके अंकुरण के लिए रखा जाता है और पवित्र जल से उसे सिंचित किया जाता है। अभी अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई। विश्वक्सेन महाराज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। उन्हें भगवान के किसी भी उत्सव में, किसी भी कैंकर्य में सुरक्षा एवं निरीक्षण का दायित्व भगवान ने सौंपा है। इसलिए वे सबसे पहले अग्र पूज्य होते हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में सबसे पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा होती है। अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई। उनके साथ ही जल देवता और वरुण देव की भी पूजा की गई और उनसे निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई कि सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया जाए। तो उन्हीं जलों से, अभिमंत्रित जलों से ही भगवान की सेवा हो रही है। ये देखिए, नवधान्यों के बीज मिट्टी के पात्रों में डाले जा रहे हैं तथा तुलसी पत्र, पुष्प आदि से इसे आच्छादित करके जल सिंचन करके अंकुरण के लिए रखा जाएगा। ये अंकुरित होंगे ये बीज, और इस अंकुरण को ही अंकुरार्पण कहते हैं भगवान की सेवा में। क्योंकि किसी भी दैवी उत्सव में अंकुरार्पण अति अनिवार्य होता है तथा इस अंकुरार्पण के अनुसार ही भविष्य के घटनाओं का भी आंकलन किया जाता है। इसके पश्चात रक्षाबंधनम का परम पवित्र कार्य होगा। भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। एक वर रूप में उन्हें पूजित करते हुए भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उसके पश्चात दोनों जगन माताओं को, दोनों वधुओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा तथा अंत में अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांध करके भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि भगवान इन अर्चक स्वामी को पूर्ण आशीर्वाद एवं पूर्ण मार्गदर्शन दें, जिससे आपके इस परम पवित्र
कल्याणोत्सव का ओम निर्वहन शुचिवो अच्छे से हव्यामृत किया जाए। शुचीनागं शुचिगंभिनां यद्भरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आगञ्चुति जन्मानः शुचयः पावकाः ओम शन्नो निधत्तां तपसो धिहत्तां स्वयंवरग्रे मृतगे मृतागाम् ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्ति गणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब बारी है रक्षाबंधनम बांधने की। भगवान को दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। यद्यपि भगवान को किसी रक्षाबंधनम की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने आनंद के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में भगवान को एक वर रूप में हम पूजित कर रहे हैं और एक वैदिक विवाह में उन्हें भी एक वर रूप में ही हम मान रहे हैं। भगवान का यह कल्याणोत्सव, जैसा कि अर्चक स्वामी ने इस कल्याणोत्सव के प्रारंभ में ही हमसे संकल्प करवाया था कि भगवान आपके परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन हम समस्त लोकों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोक क्षेमार्थ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की एक दृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड को आनंदित कर देती है। परमपिता सर्वव्याप्त, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वव्याप्त हैं। उनकी कृपा ही हमें कल्याण हमारा कर सकती है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस माया में तो हम उलझे हुए हैं अनादिकाल से। अनंत जन्मों में हम आनंद के लिए भटकते रहे प्रतिक्षण। आप देखिए, किसी भी जीव को, मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को उसका प्रतिक्षण यही प्रयास होता है कि कैसे हम आनंद प्राप्त करें, कैसे हम सुविधाजनक स्थिति में रहें। उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सो जाते हैं, बातें करते हैं, क्रोधित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है अपने आप को आनंदित करने के लिए ही है। दुख निवृत्ति हो और आनंद प्राप्ति हो, यही हमारा उद्देश्य सदा रहता है। लेकिन हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में कभी भी हम शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर पाए और पुनः पुनः जन्मों में भटकते रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जीव का बस यही नियति है कि वे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और इच्छाएं रह जाती हैं, तो भगवान उन्हें पुनः जो है कोई और योनि में डाल देते हैं। उनके कर्मों के फल के अनुसार से ही भगवान जो है
इस जन्म जन्मांतर के योनियों के चक्र को चला रहे हैं, क्योंकि वे ही निर्णायक हैं, वे ही सबूत भी हैं, वे ही न्यायाधीश हैं। इसलिए अपने उचित कर्म हमको करते रहना है। भगवान ने मन और बुद्धि हमें प्रदान किया है, लेकिन इन सब समस्याओं का एक हल भगवान ने बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह संसार, यह सृष्टि, यह मृत्युलोक या अनंत कोटि ब्रह्मांड कर्मफल के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा जो करेगा वो वैसा ही भुगतेगा, लेकिन इसमें एक भगवान ने छूट दे रखी है कि जो मन से भक्ति करेगा भगवान की, उसको क्षमा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम अनंत जन्मों में हमने अनंत पाप भी किए हैं, उन सब को क्षमा कर देंगे भगवान। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और हमें परम पद प्राप्त हो जाएगा, हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। इसलिए भक्ति ही हमें बचा सकती है इस भयावह दुष्चक्र से। इसलिए केवल भगवान का स्मरण करते रहें, मन से स्मरण करें। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए प्रभु का हमेशा ध्यान रखें, स्मरण करें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म हैं, महाविष्णु के अवतार हैं वे। इसलिए उनका सदैव ध्यान करते रहना ही हमारे लिए उचित है, और हम मुक्त हो सकते हैं इस भयावह चक्र से, और सदा सदा के लिए आनंदित भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जो आनंद चाहिए वो भगवान की कृपा में ही है और कहीं नहीं है। इसलिए हमें सदैव ही भगवान का आश्रय लेना होगा, उनका ध्यान करते रहना होगा। श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु मयि देवाद्रविणमागजन्तां मय्याशीरस्त्वमग देवहूतिः दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तवमगानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगध्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्जनिष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुः प्रजागं मृगिमस्मासुभेक्यजस्रोदीदिहि नोदरोनेम् अग्न आगाहि भीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेकिम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविदप्रसुवां तत्सविदुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु
सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानञ्जदैः ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विश्वतोम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीम् वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागिवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणिपात्रयोः ब्रह्माणमवाहयामि सोममवाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचि यच्छाम् प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञै यजमानञ्चदैः ॐ प्रणयाम् को वो गिनक्ति स वो गिनक्तुं संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगिज्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनेज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रुप्यधिष्ठयामि चरं द्रुप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः ओमिन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुवां षष्टिशतसहस्राण्यकतमक्षयमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्पतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा
అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోషప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవావంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగः దివీవ చక్షురాతదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శువ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే
परिभ्रममानानामनेककोटि ब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कार महदव्यक्ताख्या सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती शोभतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिरदभिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मदृक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं परुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्विता भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्यूहविभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्विता भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवधर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्विता भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावताररूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय
आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोकपवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राश उजातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवनाप्नवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तर वल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भुवो संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलागसमेधसेम् प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र शुभ विवाह महोत्सव में अब मांगल्य धारण का परम पवित्र मुहूर्त आसन्न हो रहा है। इसलिए अर्चक स्वामी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन कर रहे हैं तथा भगवान का आशीर्वाद लेकर उनकी पूजा करके दोनों जगन माताओं को भगवान की ओर से ये मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। भगवान की इस परम पवित्र परिणय लीला का दर्शन हम कर रहे हैं अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के कारण। हम सदा ही भगवान का स्मरण करते रहें, यही हमारे कल्याण का एकमेव मार्ग है और किसी का भी भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि भागवत में भी बताया गया है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप आ जाते हैं। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की मां कहा गया है। इसलिए भक्ति यानी कि प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान के प्रति प्रेम रखें क्योंकि पूरा संसार उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के हैं, हमारा शरीर भी उन्हीं का है। जन्म लेते समय हम शरीर लेकर आए जरूर थे, लेकिन जाते समय शरीर भी यहीं रखवा लिया जाता है। केवल अणुमात्र आत्मा चली जाती है। इसलिए भगवान के प्रति सदा ही नतमस्तक होकर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने आप को समर्पित करना होगा।
विगत में भी अनेक महापुरुषों ने, अनेक भक्तों ने इस परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। यद्यपि संसार में उन्हें अनेक कष्ट हुए, लेकिन उन्होंने उन कष्टों की, उन दुखों की परवाह न करते हुए भगवान के भक्ति मार्ग में अडिग खड़े रहे और सदा भगवान का ही चिंतन करते रहे। क्योंकि भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम और उनके संतों से लगाव जब हमारा होता है तो हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और तत्व ज्ञान को समझने लगते हैं। क्योंकि भगवान के कारण ही हमारी प्रत्येक श्वास निश्वास भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान के दो शक्तियां हैं, एक परा और एक अपरा शक्ति। पराशक्ति में जीव शक्ति है। हम सब जीवात्माएं हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है। हम भगवान की ही शक्तियां हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य से ही निकलती हैं, उसी प्रकार से हम भी भगवान के ही अंश हैं। तो देखिए, भगवान सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी, सर्व सामर्थ्यवान भगवान, सर्व सक्षम, सब कुछ कर सकने वाले भगवान, जिनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का स्थिति लय पालन हो जाता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान परब्रह्म के हम अंश हैं। हम जीवात्मा हैं और विभिन्न योनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। और बार बार हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में भटकते रहे हैं। लेकिन इस यदि चक्र से मुक्ति चाहिए, ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा था, इस चक्र से तुम्हें निकलना है। इस बार बार जन्म लेना, बार बार इस सांसारिक भावनाओं में बहना और फिर कर्म बंधन में बंध करके फिर से किसी योनि में चले जाना, ये चक्र जो है अनादिकाल से जीवात्मा के साथ चल रहा है। यदि हमें आनंद चाहिए शाश्वत, हमेशा हमेशा के लिए, तो भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति एवं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हमें प्रकट करना होगा अपने मन में और सदा परमात्मा के स्मरण में ही रहना होगा। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे सदा ही हम पर कृपा करेंगे और हमें मुक्त कर देंगे। अब मंगल सूत्र लेकर के अर्चक स्वामी पहुँचे हैं माताओं के पास। उन्हें यह धारण करवाया जाएगा, मांगल्य धारण। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अथ हसीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अथ हसीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే चित्तिष्ठ स्वाहा आकोदं च स्वाहा आकोदश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरेश्च स्वाहा दरसश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते
सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि थारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तः होमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन स्वयं सरस्वतेन मन्य स्वयं देवसमित प्रसुवाम् ओम यदस्क कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठत्स्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरात्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रथ्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येदि क्षेमहि स्वाहा समिधस्तेजोषि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तयोनिरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्यौर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्यौर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ओम ऋतधान विद्वानष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहित देवताभ्यो नमः यथासमधास्थानं प्रवेशगामी अक्षतमक्षित्यै जुहोमि अक्षतमसिमामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वायाम् अधरायां मार्जयन्तां पश्चिमतः पार्थिवपनगाम् पश्चिमतः पार्थिवपनगां दक्षिणतः पार्थिवपनगाम् उत्तरतः पार्थिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषुदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः
त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सुदाय सुतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तार ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपो जनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह महोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हो गई है। परमपिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस शुभ विवाह में यह पारंपरिक कैंकर्य वारण मायरम का चल रहा है। अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको संपन्न कर रहे हैं। भगवान का यह वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव लगभग 600 वर्षों से यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहलाने वाले भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यहाँ पर तिरुमला के पावन पर्वत पर सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस चैनल का संचालन कर रही है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स TTD। आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए यह प्रसारण आपको प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। यह भगवान का वरदान ही है कि हम इसे सुविधापूर्वक भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। परम पिता अत्यंत कृपालु हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई इस पुष्पमाला को दोनों उभय देवियों के गले में पहनाया जा रहा है। यह माल्यान्तरण पहले माता श्रीदेवी को पहनाया गया, अब माता भूदेवी को भी। श्रीदेवी भूदेवी उभय देवियों के साथ विवाह संपन्न हो रहा है भगवान का, परम पिता का। यद्यपि श्रीदेवी भूदेवी दोनों वक्षस्थल निवासिनी हैं भगवान के। ये सब भक्तगण हैं, गृहस्थ लोग हैं वहाँ पर। इन सब को यहाँ पर दर्शन करने का
यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल्याण वेदिका के समक्ष भगवान के ये सब दंपति गण इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में सौभाग्यशाली हैं कि समक्ष बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं। ये अभी अपने सांसारिक कामनाओं से दूर हो करके भगवान के परम पवित्र कल्याणमय इस दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में प्रणाम करें। दोनों देवियों के साथ भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। परम पिता हमेशा हमें अवसर प्रदान करते हैं। हमें पूर्ण मन से कृतज्ञता के भाव से పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ